नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम टेंस विषय जानिबा। व्हाट कौन, वेयर केउठी, व्हेन केतेबेले, व्हिच केउठी, हाउ किपरि, सिंगुलर और प्लूराल विषय जानिबा। सिंगुलर मु, आई, तुमे, यू, से, ही और सी थर्ड पर्सन। प्लूराल आम्भे, वी, तुम्भे माने, यू, से माने, दे। डू और डज विषय जानिबा। यूज ऑफ डू सिंपल प्रेजेंट टेंस रे कर्ता जदि तृतीय पुरुष एक वचन होई न थाए, अर्थात गीता, राम, ही, सी न थाए, तेबे सेठारे डू रो व्यवहार हेबो। एग्जाम्पल, मु प्रतिदिन बॉल खेले। आई प्ले बॉल एव्री डे। सेमाने चा पियंती नहीं। दे डू नॉट ड्रिंक टी। तुमे सेठाकू जाओ कि? डू यू गो देयर? तुमे केउठी खेल? वेयर डू यू प्ले? तुमे कौन खेल? व्हाट डू यू प्ले? तुमे कौन कर? व्हाट डू यू डू? बालिका माने केतेबेले उठंती? व्हेन डू गर्ल्स गेट अप? सेमाने केउठिकी जाआंती? वेयर डू दे गो? तुमे सकाळे कौन खाओ? व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? मु सिगरेट टाणे नहीं। आई डू नॉट स्मोक सिगरेट। गाई माने संध्यारे फेरंती कि? डू काउज रिटर्न इन द इवनिंग? यूज ऑफ डज कर्ता जदि तृतीय पुरुष एवं एक वचन होई थाए, तेबे सेठारे डज रो व्यवहार हब। बिलेई क्षीर पिए। द कैट ड्रिंक्स मिल्क। शिक्षक कौन पढ़ाती? व्हाट डज टीचर टीच? गाईटी केउठिकी जाए? वेयर डज काउ गो? राम बॉल खेले कि? डज राम प्ले बॉल? हरिणटी कौन खाए? व्हाट डज डियर इट? व्हाट डज डियर इट? गीता केतेबेले उठे? व्हेन डज गीता गेट अप? से माछ खाए नहीं। ही डज नॉट ईट फिश। गोपाल मांस खाए नहीं। गोपाल डज नॉट ईट मीट। गोपाल केउठी रुहे? वेयर डज गोपाल स्टे? सीता केतेबेले स्कूल को जाए? व्हेन डज सीता गो टू स्कूल? कुकुरटी कौन पिए? व्हाट डज डॉग ड्रिंक? पक्षीटी कौन खाए? व्हाट डज बर्ड इट? सिंपल पास्ट नेगेटिव कले डिड नॉट लेखा जिवो एवं क्रियाटी प्रेजेंट वर्ब रहिबो। प्रश्न कले मध्य डिड आगको जिवो एवं क्रियाटी प्रेजेंट वर्ब हेबो एवं वाक्य शेषरे प्रश्न मार्क रहिबो। एग्जाम्पल, रावण स्टोल सीता फ्रॉम पंचवाटी। से भात खाइले नहीं। ही डिड नॉट ईट बॉइल्ड राइस।
ସେ ସିନେମା ଦେଖିଲା କି? ଡିଡ୍ ହି ସି ପିକ୍ଚର? ଗୋପାଳ ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଫିସ୍। ସେମାନେ ବଲ୍ ଖେଳିଲେ କି? ଡିଡ୍ ଦେ ପ୍ଲେ ବଲ୍? ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗୀତା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍। ରାମ ଗୀତ ଗାଇଲା କି? ରାମ ଗୀତ ଗାଇଲା କି? ଡିଡ୍ ରାମ ସିଂ ଏ ସଙ୍ଗ? ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଖାଇଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଇଟ୍? ସେ କେତେବେଳେ ଗଲା? When did he go? ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଗଲେ? Where did they go? ସେ କିପରି ଘରୁ ଫେରିଲେ? How did he return home? ଦଶରଥ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା। ରାଜା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ 4ଟି ପୁତ୍ର ପାଇଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ରାମ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଭରତ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦଶରଥ was a king. He had 3 queens. They were Kausalya, Kaikeyi and Sumitra. The king was always sad. He had no children. He worshipped to God. God gave blessing. He got 4 sons. They were Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughan. Ram was son of Kausalya. Lakshman and Shatrughan were sons of Sumitra. Bharata was son of Kaikeyi. Tense knowledge. Sita ଗୀତ ଗାଇବ. Sita will sing a song. ରାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଲ୍ ଖେଳେ. Ram plays ball in the evening every day. ଗୋପାଳ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନାହିଁ. ଗୋପାଳ did not go to the school. ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ପିଏ କି? Does cat drink milk? ତୁମେ ଚିଠିଟି କେବେ ଲେଖିବ? When will you write letter? ରୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଉଛି. ରୀତା is singing song. ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି? Is teacher teaching in the class? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି? Why has he come to school? ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବେ. They will have gone there. ସେ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବ. He will be playing ball. ରାମ ଖେଳି ଆସୁଥିବ. Ram will have been playing. ହରି ସ୍କୁଲରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିଲା. Hari was reading mindfully in the school. ମୁଁ ଗୋପାଳକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି. I had given 10 rupees to Gopal. ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ. They had been working. ମୁଁ ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛି. I have been staying here since 10 years.